हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं। कितना ऊपर जाएगा पता नहीं, लेकिन 100 रुपया दिया है तो जाना ही पड़ेगा एकदम ऊपर में। 100 रुपीज दिया है इसलिए। चला ऐसा तो नाला में तो हम लोग मुतेगा तो पार हो जाएगा ना, मुतने से पार हो जाएगा ना। इतना बड़ा है जो मतलब पानी है नहीं है, क्या बोलेगा। फिर भी 100 रुपया ले रहे हैं। आगे जाकर देखेगा असलियत क्या है। सही है तो मतलब 100 रुपया वसूल, नहीं तो ऐसे तो हमारा वहाँ तो बहुत होता है। दोस्तों इसको बोलता है वाटरफॉल। অসমত হলে তো কেলা ইটো চাই নেকি বুলি কোনে পইচা দিব কচোন। আৰু আমি বাহিৰত আছো যে চাব আহিছো। মেইনটো ইয়াত আছে বোলে, অলপ ডাঙৰ আছে। গুৰুমুতা লিখা হে, ইয়াত ছাগলী মুতি আছে। তো ইয়াত আছে ফৰেষ্টৰ চিচিকেইটা। গুড মৰ্নিং। তো দোস্ত ভিউটো অলপ ভালে লাগিছে। ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ আছে, ডাঙৰ ডাঙৰ পাথৰ আছে। তো ফলো ফেচবুকত চাই আছে অলপ ফলো কৰি দিব, আৰু ইউটিউবত চাই আছে অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাছ কি নকওঁ আৰু ক'ত শেষ হ'ব। সেইটো মানুহকেইটাক দেখাব লাগিব নেকি। ভালে লাগছে, স্ত্রীকেইটা চাবলে ভালে লাগছে। ও রঞ্জন তুমি পছে আছো আর পিছে আছো, চশমাটা লাগাইলি নহলে একেলা উল্টা উল্টা হয়ে যাবে। শুকুর শুকুর দেখলি তো দোস্ত দেখো, অলপ কারণে গিরা নাই। এইটো হয় বাইনাট। বাইনাট মেন মালটো তাত আছে, মালটোত যাম। মাল দেখাম, মাল वाटरफॉल मैंटू। दोस्तों चा हेलो दोस्तों, रसी धरी धरी आइब दे নহলে তলত যাব। हाँ बेरो आई लव यू। यार कुछ भी बोल देता है रे। रस्सी पकड़ कर आओ नहीं तो गिर जाएगा। दोस्तों ब्लॉग में स्वागत আছে। আমি গৈ আছো এইটো ওপৰত, এনেকা ৰছী বান্ধা আছে। ৰছী ধৰি ধৰি যাব লাগিব, এনেকাই গুচি যাম। আমাৰতো কি আৰু কবি আৰু, পাগলা মানুহ, পাগলা কথা। এৰিলে ডাইৰেক্ট তলত, নহ'লে যাম दोस्तों। इटू गई वाटरफॉल केरलार खतरनाक बस्तु माने। इटू है बायनाट। ना तलत जाके दी आस। तो दोस्तों क्या ही मंजिल है, यही सफर है हमारा वायनाड का। तो आप लोग देखिए वाटरफॉल। खतरनाक पानी सानी थाकले माने यात आरो खुज कारिब नोवारे माने, पूरा पानी थाकले डायरेक्ट तार पला साइड में घुरी जाब माने। এতিয়া পানী নাই তো মানুহ যাৰ ওপৰলৈকে গৈ আছে। ওপৰ খতৰনাক বস্তু, আপোনালোকে খতৰনাক বস্তু দেখা নাই যদি চেনেল রোমিও চ্যানেলটো ফলো করে দিব। দেখাম দোস্ত। ইনশাআল্লাহ বাকিকেইটা আহি আছে। আমাৰ টিমটো ল'ৰাকেইটা না আহিবই পৰা নাই। সেইকেইটা ক'ত আহিব পাৰি, প্ৰায় ইয়াত গুচি আহিছে। তাৰ दोस्तों क्या ही मंजिल है, क्या ही पानी का सीन है। ओ भाई पानी हो तो ठंडा, बहुत ठंडा है रे दोस्तों। पानी वाले ठंडा
पानी बहुत ठंडा है दोस्तों, थोड़ा सा लग गया उस, क्या ही बोलूं। बस वीडियो तो खत्म करेगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।